So ناي لما أنت توبيكنا بدعوة XL يكون مالتي وحدا ناي مايكروسوفت برودكتيف كم توم محزي لرأينا يوم هم مايكروسوفت وورد مايكروسوفت باوربوينت اللي زي كعا حدا برودكت ناي مايكروسوفت يو مالتي زي تايتا أنا هنرأي حدا introduction to Microsoft Excel applications of Excel نرأينا Office بيتن Relevance overview of Excel view of menu bar insert menu final كعا view menu level بدن بكنرينا مالتي introduction to Microsoft Excel نلتلنا Excel تايو so Excel is a computer program used to create electronic spreadsheets within Excel user can organize data create charts and perform calculations so بإكسل تاي كنقبر نخلينا داتانا أورجانايز كنقبر نخلينا chart تات create كنقبر نخلينا ويكعال تفعل لي calculationات calculate كنقبر نخلينا مالته with the help of Microsoft Excel. Excel is a convenient program because it allows users to create large spreadsheets, reference information, and it allows for better storage of information. Excel operates like other Microsoft Office programs and has many of the same functions and shortcuts of other Microsoft Office programs ማለት ነው. So features ንሪኢ ተለና ከዓ it allows organizations tabulation search exploration of data of large sizes ማለት እዩ. So these are terminal organize ንምግባር table ንምስራሕ search ንምግባር explore ንምግባር large data ክኾን ይኽእል እዩ. So እዚታት በቀለሉ ስራሕትና ንኽንፈጽም ይሕግዘና ኣሎ ማለት እዩ. It allows the design of professionally looking chart 3D effects shadowing transparency እዚኦም እውን ኣለዎ and then data can be filtered and sorted. So data filter ክንገብሮ ንኽእል sort ክንገብሮ ንኽእል ኣንሕና ብልጣዕምና ማለት ascending descending order ወይ ከዓ filter using different mechanisms ማለት እዩ. Formatting of spreadsheets allows changing the font color font style እና ካልኦት ነገራት እውን ንኽንቀያየር ይሕግዘና ኣሎ ማለት እዩ. A function library consists of various function groups like financial, logical, mathematical, and trigonometry. كحل يخال مالتي. حالتون الله. Based on the values entered in different cells in the spreadsheet, formulas can be defined which automatically perform calculation. So application تقمي ناي Microsoft Excel نريتلنا just to manage name list of data records to perform mathematical calculations easily in daily business. أو daily business بقللو calculation نمسرح نتكمل لي مالتي. Inventory management, create forms and consolidate results, analytical tools, na corporate budgeting مالتي. Office button نلتلنا يا ناي Microsoft Office button ننكتلنا مجمّريا زيو. So Office button contains نلتلنا جن just زيوم نجارات زيوم new مالتي. حدا new to open new workbook هم مالتي ويكع control n جرنا كنخافتن خلينا لكعهم تو Microsoft PowerPoint اللي رأيناه لكعهم تو Microsoft Word اللي رأيناه مالتي خليكع open to open existing documents قد ما حد نشرح لهم نورنا existing documents open نمجرنا control كنخافتن خلينا خلي save to save a document so save نكتلنا كع just it helps us to save our document مالتي خلي save as you save as نلتلنا just a copy of our document مالتي نايتل نورنا copy ويكع بخال ملك or بخال format save كنقرأ نحرر عدلنا مالتي خلي print to print a document مالتي so finally print نحرر هنقرأ دلنا تو data نا ويكع تو electronic data لنا so تاكن تقتلنا مالتي control plus p مالتي prepare to prepare document for distribution زكاة distribution prepare كنقرأ نحرر لنا مالتي send نلتلنا كع just send a copy of document to other people مالتي send إنك تلنا to documentنا نخالصه send كنقرأ نحرر عدلنا مالتي and then publish which is to distribute documents to other people يخون الله مالتي
finally close you which is to close a document ወይ ከዓ control plus w ንብሎ ማለት እዩ so ribbons ንብሎም ልክዕ ከምቱ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ እና ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ልረአይናዮም ከም ማለት እዩ the three parts of the ribbon are tabs groups and commands ንብሎም ማለት እዩ እዚኦም three parts of the ribbon ይበሃሉ ማለት እዩ so tabs ንብል ተለና which is በቀደማይ ኣብ ናይ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት እና ማይክሮሶፍት ወርድ ሪናዮም ኢና tabs there are 7 tabs across the top of the excel window ግዚኡ እናተወሰኹ ክኸዱ እዮም ሕዚ updated ለኾነ ንርኢ ተለና ኣብዚ ተወሲኾም ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ especially after ገዚእኻ ልመፅእ product ማለት እዩ ተወሳኺ ፊቸራት ኣብዚ ክህልዩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ tabs ካልእ groups እዩ just groups are sets of related commands displayed on tabs ንብሎም ማለት እዩ related ለኾኑ command بحوار لقمة اللبوات مالتي خلي command سيو a command is a button a menu or a box where you enter information مالتي سويلنا overview نريد تلنا Microsoft Excel consists of workbook نولا زي مالتيو تنسر حلو within each workbook there is an infinite number of worksheets مالتي infinite خند دس لنا sheet 1 sheet 2 sheet 3 ناولا خند لا خلنا كنسرح نخلينا مالتي إذا نسرح له page زين workbook ناتو حالي زوا مالتي each worksheet contains columns and rows مالتي كاو زي let's say worksheet 1 ناو على columns لتحتي الخودهم مالتي plus رمو row 1 2 3 4 ناولا ن horizontal ويكعا نقول نهمزي لسرع بارتاتون اللوا مالتي where a column and a row intersects is called a cell column and a row intersect لقور لك عاوزي intersect قرمنيو عاوزون intersect قرمنيو تراخومنيو هم مالتي عاوزون intersect قرمنيو عاوزون منهم ثم أخلهم للتاين ولا مالتي cell نعمل نتوعه مالتي so حجد تناوزل الله cell بحالة مالتي for example D5 نقول لنا let's say Z1 2 3 4 5 نالي قلت له so now زي نخدت لنا زي A1 أو زي B1 أو زي C1 أو زي D1 so نتحت نخدت لنا D2 D3 D4 D5 يخون له مالتي أو زي so cell D5 is located where column D and row 5 مالتي كاو للراخو column D نا row 5 للراخو point أو زي point زي is type ترنانينا مالتي cell D5 يبحال مالتي so the tabs at the bottom of the screen represent different worksheets within a workbook so أحد workbook التفعل عليه worksheet كنرين خلنا ويكع different worksheets مالتي you can use the scrolling buttons on the left to bring other worksheets into a view so نخلنا رأينا scroll عاوز له scroll بال همزي scroll نجارنا كلهم عاوز له after workbook له شيتات كنريهم نخلينا مالتي إذا مولو جل workbook ناتو حالي زواع مالتي أنا لما أنت نورنا كلاس زي مثل as introduction نجاري وزنا حزي so thank you